মেরা কাম হ্যায় মেরি মর্জি মেরে অনেক হয়ম দে না। ও আমি তো বলছি হিন্দি ভাষা জানি, এখন মুম্বাইতে থাকছি, এখন আপনারা বিশ্বাস করবেন কিভাবে? হ্যাঁ दर्शक, आपको पता है मैं जब मुंबई में गया ना तो मेरे को पकड़ा है। किसने पकड़ा है मालूम है क्या? वहाँ पर इंडिया में है, वहाँ पर कुछ लोग है जो जिसको सीआईडी नाम से बोलते हैं, वो क्या लोकल सीआईडी, वो आपको पकड़ेगा। पकड़ने के बाद आपको क्या करेगा मालूम है? जेल में नहीं देगा। अगर आपका उम्र 80 साल के नीचे हो तो आपको क्या करेगा मालूम है? आपको लेके जाके एक अच्छा होम में डालेगा। वहाँ पर आप पढ़ाई भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, वहाँ पर आप कुछ काम भी सीख सकते हो। मैंने सीखा, टेलर सीखा, टर्नर सीखा, सूटर सीखा, वायरिंग सीखा, फिटर सीखा। मैंने इन सारे काम मैंने सीखा, मुझे आता है करना, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे। ये रिक्शा चलाना में अच्छा लगता है, किस लिए मालूम है? यहाँ पर अपना शांति। अपन को ये अच्छा लगा तो मैं रिक्शा लेके निकलूंगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा काम है, मेरी मर्जी, मेरे को मन किया तो मैं करूंगा, नहीं किया तो नहीं करूंगा। दर्शक, আমি শুধু এই জন্য বললাম, হ্যাঁ আমার লাইফটা অনেক বড়। দর্শক, আমাদের ঢাকা সিটির একটা ভাষা আছে আর চিটাং শহরের একটা ভাষা আছে, এই ভাষাটা অনেক আলাদা। ঢাকা এরা কখনো বলতে পারে না। দর্শক, আমি খুব সুন্দর বলতে পারি। অনেক হয়ম দে না ওর বাজি আই ব্যাগুন হত্যারি দেওয়া আজি কেলা হত্যারন না আই ইন রাস্তা জগত বড় ই দেওয়া আজি আর ঘর তো আর তো আছে চিটাং জেলা থেকে যারা দেখতেছেন ভিডিওটা। দর্শক, আপনারা মনে কষ্ট নেবেন না, আমি আপনাদের ওখানে অনেকদিন ছিলাম, আপনাদের ওখানে অনেক ভালো, ঠিক আছে। কক্সবাজারে আমি অনেকদিন কাজ করছি এবং টমটম অনেরা রেখে আইনে টমটম চলাই দে ভাই, বুঝছেন না? আরো বহুত লোক অনেরা দেখেন দেয় ইন ভিডিও জিন দেখেন আরে সিডাং কক্সবাজারত অনেরা একটা কমেন্ট করবেন দে